Mga kapuso, hindi magnubo sa 20,000 katawo ginalauman nga magadugok sa Jordan Guimaras sa Biyernes Santo. Seguridad hugton sa paghiwat sang pagtaltal sa Balaan Bukid. Si Julius Bilacaol nakatutok. Kung sa nagligan nga tuig, naglabot sa ginabulubanta 24,000 katawo ang nagpadulong sa Jordan Guimaras para magsaksi sa pagtaltal sa Balaan Bukid kag maglagaw-lagaw sa banwa. Subong, masobra pa dire ang ginalauman sang LGU sang Jordan. Gani ginapanghandaan gid ang seguridad sang tanan. The Philippine National Police is working round the clock. Upod sa mga atot iban pang mga ahensya, ang Bureau of Fire, ang Philippine Coast Guard. Alas 11:30 sa aga sa Biyernes Santo, magasugod ang programa sa Municipal Hall Grounds sang Jordan. Alas 12 sa udto, magasugod ang aktual nga pagtaltal. Kag magatakop alas 3 ang hapon sa Balaan Bukid. Bangod sa tuman kainit nga tiyempo, mangin prioridad man sang LGU ang ikaayong lawas sa mga bisita. Nagpahamtang git sa mga medics along the route pakadto sa Balaan Bukid. In fact, may isa gid ka medical doctor ang station naton malapit sa crucifixion site. Sa ginalauman nga pagdagsa sa mga pasahero nga magatabok sa isla sang Guimaras sa Biyernes, ang mga fiberglass boats nga nagabiyahe Iloilo City, Jordan, nagapasalig nga ilay gapatuman ang pagsulundan. Bali ginasit na sa sang Coast Guard sir nga hindi kami mag-over capacity. Alas 5 sa aga, tubtob alas 10 sa gabi ang biyahe sa mga fiberglass boats. Pasalig sa mga sakayanon, tinguhaan nila nga maserbisyuhan ang tanan nga pasahero. Overtime kami pag kung damo gid passenger. Wala man kami gastap biyahe basta damo lang gid passenger. Ang pagtaltal sa Balaan Bukid ang mangin ika-48 na katuig nga edisyon sinisubong nga tuig. Upod kay Romel Porquia, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas.